sisan bɛna min daminɛ o le ye tawhidul uluhiyya. Tawhidul uluhiyya kɔrɔ ye di ka Alahu Taala kelemandiya, ka Alahu Taala kɛ kelen pe ye bato la. I kana fɛn si le bato ka fara Alahu Taala kan. O le kosɔn Alahu Taala a ka ciden ci o bɛɛ nana n'o kumakan de ye. O kana fɛn si le bato a n'o ka mɔgɔ ye ka fara Alahu Taala kan. Alahu subhanahu wa ta'ala a ka an bagabaga ka an masilan ni fɛn dɔ ye, o fɛn ni o le ye Alahu Taala kelemandiyali sina. Sadi n'i ma Alahu Taala kelemandiya, i bɛna t'i yɛrɛ sɔrɔ fɛn dɔ kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko ashirik, filankafoya. O filankafoya ni Alahu Taala ma tolon kɛ a la. Alahu subhanahu wa ta'ala ko Kurana kɔnɔ, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ni nana ni jurumu dɔ ye Alahu Taala fɛ ye, n'a diyala Ala ye, a bɛ hinɛ i la, a bɛ jurumu ni yafa. A ko fo filankafoya jurumu, n'i sala k'i to filankafoya kan, k'a tɛ yafa i ma abadan. O le kosɔn lɔnnibagaw, o ma tolon kɛ filankafoya nin na. Filankafoya ka bonya kosɔn a n'a ka juguya kosɔn, ale le ye akbarul kaba'ir, jurumubaba mun n'o bɛ kofɔ la, karamɔgɔ b'a fɔ ko nin kabayira le, kabayira jurumubabaw, filankafoya le b'a bɛɛ sanfɛ. A b'o cogo la. Ni filankafoya ni a danger ka bon, ale de bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka baara bɛɛ tiɲɛ. Ni ka baara ɲuman kɛ a warala, a sayala cogo o cogo, filankafoya de bɛ kɛ sababu ye ka bɛɛ to la de ni tiɲɛ. O le kosɔn dɔ bɛ k'an janto an yɛrɛ la. Filankafoya ye fɛn ba le ye. I ma ye Alahu Taala ko Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. A ko Muhammadu, ne Alahu subhanahu wa ta'ala nye wahayu ci kana ili ciden Muhammadu ma, ani ciden wɛrɛ fana kɔni ɲɛ fana, ko ni ka filan ka fɔ ne Alahu Taala ma, i ka baara a b'a bɛɛ tiɲɛ. Alahu Taala teri le ye Alakira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, a filɛ a b'a fɔ la tericɛ le ɲɛna ta, ko ni ka filan ka fɔ ne Alahu Taala ma, min i ka baara bɛɛ tiɲɛ. Filankafoya tɛ fɛn fitinin, k'i bɛna laban ka kɛ minal khasirin, i bɛna kɛ mɔgɔ bɔnɛniw cɛma. O kɔrɔ ye di? Filankafoya ale de bɛ kɛ sababu ye i ka seliba min kɛ, a bɛ seli bɛɛ tiɲɛ alikiyama na. Tile kɔnɔ i bɛ seli farida lori min kɛ, tile fila ko tɛ, karo kelen ko tɛ, san kelen ko tɛ, san 10, san 20, i ka si min sɔrɔ i bɛ seli la kɛ. N'alikiyama sela, ni Alahu Taala kelemandiyali o ma sɔrɔ i le donni kɔnɔ fo filankafoya, k'i ka baara bɛɛ bɛ tiɲɛ. O le ye al-khusranul mubin, ka perdu dunya ani alikiyama. I ka sun mun don san san i le bɛ sun don na, mais filankafoya dɔ sɔrɔla i le donni na, n'alikiyama sela i ka baara bɛɛ bɛ tiɲɛ. O de ka gɛlɛn baara la, parce que dɔw bɛna fɔ ko ne m'a kɛ, n m'a kɛ le, donc n ka n yɛrɛ lafiya n m'a kɛ, donc olu pɛrɛla ka taa u ka jangata sɔrɔ alikiyama. Mais i le k'a kɛ kaban ka perdu a la. A bɛ i n'a fɔ sisan mɔgɔ min taara baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ, ka nafoloba sɔrɔ, ka 1000 sɔrɔ, 20 sɔrɔ, i tora nana sila la, a bɔla ka bɛn i kɔ, ka taa sɔrɔ i ka san caman le ta ka baara kɛ yaasa i bɛ se ka 1 ninnu sɔrɔ, i bɛ kɛ cogo jumɛn? Mais o ka fisa n'i ye silamɛ ye, Ala bɛ n'o sara d'i ma o.
parce que fɛn fɛn bɛ mumini sɔrɔ dusukasi dusukasi b'a sɔrɔ Alahu Taala b'a bɛɛ kama hɛrɛ ye mais n'ali kiyamalo sera ele taala Alahu Taala fɛ ko filankafoya dɔ sɔrɔla i donni na a tɛ ɲɛnabɔ dɛ fɛn min ka go Alahu Taala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ to la deni kan o de ye filankafoya ye a tɛ tolonkola nin yɔrɔ la fiyewu an b'a deli Alahu Taala fɛ k'an kisi ka bɔ filankafoya ma Ala m'o kɛra donc Alahu Taala kɛlɛmandiya bato la o sugu ka ca mɔgɔ dɔw b'a ye k'a fɔ ko bato ko seli dɔrɔn de seli b'a kɔnɔ seli ye bato dɔ ye bato sun dɔ le sun dɔ fana b'a kɔnɔ mais fɛn caman bɛ yen olu bɛɛ to la den ye bato le ye adamaden yɛrɛ ka ɲɛnamaya kan ka kɛ bato le ye a ma o la silamɛw an bɛna ɲɔgɔn hakili lajigi olu fɛn dɔw de la Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka san 13 kɛ Maka kɔnɔ a bɛ Maka kan welela qulu la ilaha illallah tuflihu a ko alu Maka kaw a ye a fɔ la ilaha illallah a y'a fɔ ko la ilaha illallah tuflihu a bɛ kunnadiya la ilaha illallah kɔrɔ ye di parce que waati bɛɛ an b'a fɔ la ilaha illallah la ilaha illallah a kɔrɔ ye di de ni ka la ilaha illallah filɛ i ka kan k'a lɔn fɛn min bɛ fa'alam annahu la ilaha illallah i ka kan k'a lɔn k'a ɲɛɲini k'a lɔn fɛn jumɛn de ye la ilaha illallah ye la ilaha illallah a bɛ tilan ka taa tilan yɔrɔ fila la ilaha o ye tilan dɔ ye illallah o fana ye tilan dɔ ye la ilaha n'i ko la ilaha o kɔrɔ de ye ko nafiyu dɔ de bɛ yen fɛn dɔ de man kan ka kɛ danger bɛ yen la ilaha o ye partie fɔlɔ ye o ye nafiyu de ye a bɛ fɛn dɔ de gbɛnna ko man kan ka kɛ illallah a bɛ fɛn dɔ de sabatila isbat a bɛ fɛn dɔ de sabatila k'o kan ka kɛ donc a kɔrɔ ye de sisan la ilaha labatoli fɛn tɛ yen mais ni danna a fɔ ma ko labatoli fɛn wɛrɛ tɛ yen hali bi kuma ma dafa parce que n'an ka filan bɛ k'a fɔ dɔw bɛ jo la bato la dɔw bɛ jo bato la dɔw bɛ fɛn wɛrɛw bato la o kɔrɔ ye labatoli fɛn dɔ bɛ yen mais kuma kɔrɔ ye di la ilaha labatoli fɛn tɛ yen min ka kan ni bato ye tiɲɛ bolo ma illallah o le isbatu ye illallah fo Alahu Taala kelen o de kosɔn mun bɛ to k'a fɔ n'o kabakoyala la ilaha i bɛ kuma ni tiɲɛniba de fɔla tan wa nin tiɲɛ don dɛ i man kan ka la ilaha muso de b'a fɔ ka caya la ilaha i kana fɔ a man ɲi i b'a fɔ la ilaha illallah n'i yɛrɛ kabakoyala fɛnɛ i bɛ mun de fɔ subhanallah subhanallah silamɛ kan ka kɛ ten de la ilaha labatoli fɛn tɛ yen min ka kan ni bato ye tiɲɛ bolo ma illallah fo Alahu Taala kelen sari kuma kɔrɔ le o an man ka fɛn si le bato fo Alahu Taala kelen pe o kɛlɛma nin ale de ka gbili n'i y'a bila basikili fan min kan a bɛ gbiliya fɛn tɔ bɛɛ ma n'i ka la ilaha illallah o kelen ta ka bila basikili fan dɔ la ka fɛn bɛɛ tu la deni ta k'a bila basikili fan kelen na la ilaha illallah o bɛ gbiliya bɛɛ ma kumakan fitinin tɛ dɛ kumakan de ka bonya kosɔn rasulu sallallahu alaihi wasallam san 13 a bɛ mɔgɔw welela ka taa ma ale de kɛla kuma fɔlɔ ye a bɛ a fɔla mɔgɔw ɲɛna a y'a kɛ tan a kana filan ka fɔ Alahu Taala ma filan labatoli fɛn tɛ parce que Makakaw olu tun bɛ jo bato la parce que jola bato ani ka fɛn wɛrɛ bato o bɛ kɛ sababu ye k'i ka baara tiɲɛ a kɛla komi ile bɛ so dɔ lɔ la i bɛ bandu ka ci tuguni i b'a lɔ la i b'a ci la i b'a lɔ la i b'a ci la o de kosɔn sani baara yɛrɛ ye kɛ fɔlɔ fo Alahu Taala kelemandiyali de ye sɔrɔ
yaasa i kana bɔnɛ i ka baara nin na. Donc o la silamɛ dɔ bɛ k'i janto nin na kosɛbɛ kosɛbɛ yaasa i ka baaraw kana na ka na tiɲɛ alikiyamalo na. N'an bɔra yen sisan, est-ce que jolabato o dɔrɔn de ye filankafoya ye wa? Est-ce que alabato o dan ne seli dɔrɔn na wa? Silamɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ ka kan ka kɛ alabato le ye. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya. N ka ɲɛnamaya i ka kan ka bɛɛ kolo ka di Ala le ma. I ka ɲɛnamaya bɛɛ ye alabato le ye n'i ye silamɛ ye. I bɛna ko ko kɛ y'a kɛ i n'a fɔ a ɲinina Alahu Taala ka ɲini i fɛ cogoya min na, o bɛ k'i ma bato i bɛ baraji sɔrɔ. Donc an bɛna fɛn dɔw fɔ i ɲɛna exemple bolo ma. Olu bɛɛ ye bato dɔw le an dɔ bɛ k'an janto a la filankafoya kana sɔrɔ a kɔnɔ. A dɔ ye min ye Ala kumaba dɔ ye, o le ye asɔla seli. Seli k'an janto a la filankafoya kana sɔrɔ a kɔnɔ. N'i bɛna seli kɛ a kɛrɛkɛrɛ Alahu Taala jate ka kosɔn. N'i bɛna seli fana seli wa? I bɛna lansara seli, fitiri, sagafo, fajari, i bɛna nafilaw seli Alahu Taala kelen pe a ko kosɔn. N'i k'i la seli kɛ i cɛ kosɔn, i cɛ k'i kɛ Ala ye. N'i ka seli kɛ ko ni n sara don min na o bɛ n sun ma seli, i ka Ala kɛla i silamɛɲɔgɔnw le ye. N'i ka seli kɛ i facɛ kosɔn, i ka Ala kɛla i facɛ ye. N'i ka seli kɛ yaasa i bɛ muso sɔrɔ, i ka Ala kɛla i muso ye. N'i ka seli kɛ fɛn fɛn kosɔn n'a ma kɛ Ala kosɔn, a kɛla komi i ka filankafoya don o ko tɔgɔ la. De i b'i jija n'i bɛna seli kɛ a ye kɛ Alahu Taala kosɔn. O de kosɔn Alahu Taala ko qul inna salati, a ko i y'a dɔn k'a fɔ n ka seli, n bɛ seli mun kɛra, a ko aya laban na lillahi rabbil alamin, bɛɛ tu la deni o ye Alahu Taala ta le. Ni kɔfɛ n'a fɔlila ɲɛna k'u ye seli, i b'a filɛ seli min i b'a kɛla o, a bɛ kɛra Ala kosɔn walima a tɛ kɛra Ala kosɔn, i bɛ i yɛrɛ ɲininka question dɔ la. N ka seli nin n b'a kɛla Ala kosɔn. Mun de kosɔn i b'a kɛla Ala kosɔn? Parce que Rasulu sallallahu alaihi wa sallam a ko ka seli cogoya min na n fana bɛ seli la ten de. A ko sallu kama ra'aytumuni usalli. A ye seli yana fɔ a ka ne ciden Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam bɛ seli la cogoya min na. O de kosɔn i ka kan ka Rasulu sallallahu alaihi wa sallam a ka seli kɛ cogoya karan. O kɔfɛ n'i bɛ ka seli bɛ kɛla cogoya gbɛrɛ la min t'o ye, est-ce que a bɛ kɛla cogoya min na nin cogoya sugu jumɛn de bɛ? Duwawu mun bɛ karanna a kɔnɔ o bɛ filɛ. Duwawu façon jumɛnw de bɛ? An ma karanna nin mais n bɛ faute de kɛla la. A t'i don filankafoya kɔnɔ mais i ka seli bɛna tiɲɛ. Parce que ni seli ma kɛ ka ɲa a tɛ minɛ o. O ko le ko ni bɛ seli ko i ye lɔn sen kelen kan ka seli, saki o tɛ kɛra Ala kosɔn, o bɛ kɛra jinɛ seyitanaw le kosɔn. Parce que karamɔgɔ dɔ b'a fɔ yaasa i bɛ jinɛ nafa sɔrɔ, i bɛ seli kɛ cogoya la i n'a fɔ o k'a ɲini i fɛ cogoya min na, jinɛw b'a ɲini cogoya min na. O kɔrɔ ye di? I ye lɔ seli la, i y'i ɲɛ lasi, i ɲɛ datugu. Walima i ye lɔ seli la, i y'i sen kelen kɔrɔta. Walima i ye lɔ seli la, i y'i kɔ don, i k'i ɲɛsin kɔrɔn ma dɛ, i y'i kɔ don kɔrɔn bolo. I k'i ɲɛsin kɔrɔn ma, mais i b'i kɔ don a bolo. Donc o la, i b'a lɔn k'a fɔ ko o yɔrɔ la ko problème bɛ yen. I bɛna seli kɛ ko ko i lɔ dan seli ko nafila lɔ dan ani ɲɔgɔn na, jɔn de k'a fɔ i ɲɛna? Rasulu de k'a fɔ i bɛ baara kɛ n'a ye. Rasulu m'a fɔ i kana baara kɛ n'a ye. Parce que an bɛ bato kɛ tawqifi, o kɔrɔ ye di? A fɔla ko ka kɛ cogoya min na an b'a kɛ ten de, an tɛ dɔ fara kan, an tɛ dɔ bɔ a la. N'an ka min fara kan sisan o de bɛ ɲɛɲini
min farala kan sababu jumale ka faraka mun le fɛn farala kan soit o ko tɔgɔ san bɛ kiti di a ma n'a taara sɔrɔ k'a bɛ ladon filankafɛya kɔnɔ walima t'i ladon a kɔnɔ yaasa i bɛ kisi ka kanda k'i ka bato gbɛ k'i ka seli gbɛ i jija i bɛna seli kɛ a ye halasuya Alahu Taala jate ka kosɔn a kana kɛ fɛnsi kosɔn a kana kɛ jinɛ seetanaw kosɔn seli cogoya dɔ fɔli i na pile y'o kɛ ko karamɔgɔ cɛ kun y'a kɛ tan n'i k'o min kɛ walima k'ale ka nafolo tɔgɔ bara ko ni bɛ seli y'a kɛ tan i bɛ diɲɛ bɛɛ kɛ sɛgɛ la ten n'i sara i bɛ taa perdu k'an kisi ka bɔ ma Ala m'o kɛra o ye fɛnba fɔlɔ ye an dɔ bɛ k'an janto a la seli ka bonya kosɔn seli man di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugumakolo kɔ kan yan tumana min Alahu Taala tun bɛ seli de la ciden Muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam a ka la yɛlɛ ka taa fo sanfɛ ye ale Alahu Taala ka taa seli ta k'a di a ma seli tun bɛ dila ma seli farida 50 Alahu Taala ka hinɛ kosɔn an'u la a ka seli farida 50 nin ka dɔ bɔ a la ka nɔgɔya fo ka taga se seli farida 5 dɔrɔn ma donc o la seli ye fɛnba le ye n'i bɛ lɔ seli la i dusukun o kan ka la Alahu Taala kan yaasa i bɛ seli nafa sɔrɔ ko nɔgɔya ye Ala m'o kɛra bato dɔ ye fɛn jumɛn ye tuguni o le ye duwawu ye Alahu Taala ko wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi Alahu Taala ko ni ka fɛn wɛrɛ wele ka fara Alahu Taala kan dalu t'i bolo dɛ dalu jumɛn de b'i bolo a ko ile tigilamɔgɔ k'i sara bɛ Alahu Taala fana bolo a ko kafiri k'o tɛ kunnadiya sɔrɔ fiyewu kuma kɔrɔ ye di i bɛna duwawu o duwawu kɛ i jija i ka duwawu ya filɛ dɛ duwawu joli de bɛ n'u bolo mais duwawu ni tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ filankafoya b'a kɔnɔ sani i bɛ duwawu o duwawu kɛ i bɛ duwawu ni kɔrɔ filɛ fɔlɔ duwawu ni kɔrɔ ye di n'a taara sɔrɔ ko duwawu ni parce que i bɛ taa duwawu dɔ sɔrɔ jinɛ seetana tɔgɔw b'a la duwawu dɔw bɛ mɛlɛkɛ tɔgɔw b'a la i yɔrɔ ma diyan ka bɔ olu duwawu fɔsɔn ninnu ma donc i bɛna weleli kɛ i ye Alahu Taala kelen pe kɛrɛkɛrɛ ni weleli ye i bɛna zikuru kɛ i ye Alahu Taala kelen pe le kɛrɛkɛrɛ ele bɛ sigi ya kɛ shafa ye ka mɛlɛkɛ tɔgɔw wele ka jinɛ tɔgɔw wele kile ye hɛrɛ sɔrɔ duɲɛ kɔnɔ ka taa sɔrɔ duɲɛ latigɛ ni a kuntaga ka surun i bɛna waati fitinin de kɛ i ka duɲɛ latigɛ la siyama kɔnɔnanw ɲɛ dɛ siyama fana b'an kɔfɛ a b'i le ɲinɛ k'i le bɛna to yan la i tɛna to yan i ka avenir fana tɛ duɲɛ nin kɔnɔ yan walal akhira khayrun laka min al ula alikiyama i ka avenir bɛ yɛlɛ i kana zikuru dɔw ta ka duwawu kɛ k'i ka alikiyama tiɲɛ k'i ka avenir tiɲɛ ni duwawu min b'i bolo a filɛ est-ce que duwawu ni shirikuya t'a la wa filankafoya t'a la wa n'o bɛ duwawu min na olu bɛɛ to yen Rasulu sallallahu alaihi wasallam a ma fato fiyewu f'a ka an n'u lalɔnniya an ka kan ka duwawu min kɛ a k'o bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna an man kan ka duwawu mun kɛ a k'o fɔ an ɲɛna an ka kan ka mun kɛ a k'o fana fɔ an ɲɛna an y'an janto an yɛrɛ la kosɛbɛ an kana sɛgɛnba kɛ ten ka taa nimisa amilatun nasiba ka baara kɛ i de bɛna Ala fɛ yen Ala b'a fɔ ko taga i sara tɛ n bolo n'i le bɛ wajuli kɛ i t'a kɛ Ala kosɔn i b'a kɛ mɔgɔw de kosɔn taga mɔgɔw fɛ o bɛ t'i sara di ma n'i le bɛ ko kɛ i b'a kɛ tɔgɔ ɲini kosɔn taga mɔgɔw fɛ o b'i sara di ma n'i bɛ ko kɛ a kɛ Ala kosɔn i b'a nafa sɔrɔ ko dɔgɔyala cogo
ni bena duwawu kɛ i la duwawu lagwɛ rasul sallallahu alaihi wasallam a ka duwawu mun di anu ma duwawu ninnu ka ca est ce que anu banaw karanna fɔlɔ wa n'i bɛ fɛ ka don ɲɛgɛn na duwawu bɛ i b'o karan ala b'i kisi ka bɔ jinɛ seitanaw tɔɔrɔ ma i bɛ baraji sɔrɔ n'i mako bɛ nafolo dɔ la walima fɛn dɔ la i bɛ dɛmɛ ɲini Alahu Taala fɛ zikuru salimaw bɛ yen n'an taara se tawhidul asma wa sifatu la i bɛna taa Alahu Taala mankutu caman sɔrɔ yen i bɛ se ka Ala wele n'o bɛɛ ye i mako bɛ ko o ko la Alahu Taala k'o duwawu d'i ma ni juru siyalila i bɛ fɛ juru sara bɛ nɔgɔya o duwawu bɛ yen i bɛ fɛn fɛn fɛ diɲɛlatigɛ in na Alahu Taala wele n'a ye i n'a fɔ Rasulu sallallahu alaihi wasallam ka min ɲini an fɛ mais n'i ka nin bɛɛ to la de ne to yen e ma Ala o la k'o tɛ kun fɛ kun ye k'an t'a kun fɛ kun fɛ parce que ale sigilen dɔrɔn i taara karamɔgɔ cɛ ko kun fɛ kun fo ka karamɔgɔ dɔw tɔgɔ la ko kun fɛ kun kana k'a fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ a nana laban bi ni min ka fɔ i ɲɛna ko duwawu kɛ walima i ka fɔ dɔ ɲɛna ko n'Ala sɔnna ko a bɛna kɛ a bɛ siga ko n'Ala sɔnna wa tellement que filankafoya warala an donni kɔnɔ wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa an yasha Allah i bɛna fɛn fɛn fɔ i ka diɲɛlatigɛ la ko n bɛna nin kɛ walima nin kan ka kɛ a fɔ insha Allah ni Alahu Taala sɔnna ma mɔgɔ harijɛgɛ t'i le bolo an bɛ duwawu kɛ an ka duwawu kɛ n'i bɔla yen bi i bɛ duwawu min kɛ i bɛ taa karamɔgɔ cɛ fɛ mais i kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ale sinɛ b'a la lɔnnibaga le a bɛ siran Alahu Taala ɲɛ i t'i ka duwawu yira la o ko n bɛ duwawu ninnu kɛra a karanya filɛ est ce que filankafoya tɛ sɔrɔ a dɔ kɔnɔ wa o la silamɛw a kɛra sababu ye ka an ka baara caman tiɲɛ ele bɛ ban seli la duwawu dɔ bɛ ele bolo kɛrɛfɛ i b'o karanna ka taa sɔrɔ filankafoya b'a kɔnɔ ele bɛ ka bato bɛɛ tiɲɛna nin cogo in na ala don ko ni ka fɛn wɛrɛ wele ka fara ale Alahu Taala kan o dalilu t'i bolo wa i fana bɛna perdu alikiyama na k'an kisi ka bɔ o ma ala m'o kɛra bato dɔ fana ye min ye o ye al-isti'ana wal istighatha ka dɛmɛ ni ɲini kɛ n'i bɛ fɛ ka dɛmɛ ɲini a ɲini Alahu Taala fɛ n b'a fɔ i ɲɛna k'a fɔ n'i taara karisa fɛ ko juru donna walima sɔn na n k'an t'o dɛmɛ façon ma dɛ c'est à dire laɲini ye min ye k'a dɛmɛ ɲini ko n kɛ nafolotigi ye n kɛ nin ye ka ko latigɛ o dɛmɛ ɲini i y'o kɛ Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ i bɛ sɔrɔ sisan ka sababu ta hali n'i bɛna taa dɔ fɛ juru donna dɛmɛ ɲini Alahu Taala fɛ parce que o tigilamɔgɔ dusukun bɛ Alahu Taala le bolo ni Ala ma sɔn ma tɛ kɛ o de kosɔn i kana sɔn waati si ka mɔgɔw ka diɲɛ ɲini ko la n'o kɛla i bɛna hɛrɛ sɔrɔ olu dusukun bɛ Alahu Taala le bolo adamaden bɛɛ dusukun bɛ Alahu Taala le bolo a bɛ se ka kɛ i bɛ nin bɛɛ to ladonni kɛ mais a b'i tɔ ko goya ye de o la silamɛw n'i bɛna dɛmɛ ɲini Alahu Taala ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in e ka seli kɔnɔ lon bɛɛ seli kelen-kelenna bɛɛ lɔ kelen-kelenna bɛɛ e ko iyyaka na'budu ala mile Alahu Taala kelen pele kɛrɛkɛrɛ ni bato ye wa iyyaka mile Alahu Taala fana kelen de kɛrɛkɛrɛ nasta'in an bɛ dɛmɛ ɲini Alahu Taala kelen pele fɛ ni kelen pele kɛrɛkɛrɛ ni dɛmɛ ka ɲini ne mais ja fɛn dɔ b'i bolo so kɔnɔ bon kɔnɔ ele jigi laɲi b'o kan ja fɛn dɔ b'i bolo la ele fɛ i ka hɛrɛ bɛɛ b'o le ye ja fɛn dɔ b'i bolo la o doni bɛ fɛn dɔw la ka siri bolo ma lisimu b'i bolo ele jigi bɛɛ b'o le ye e silamɛw an bɛna to nin na ten wa alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah yala waati dɔ ma se wa mɔgɔ dusukun dɔ bɛ ka silan Ala ko la wa
an bɛna nin bɛɛ tu la deni kɛ ka sate ka taa perdu wa ni k'i jigi la fɛn fɛn kan n'ali kiyama sera i n'o bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc i kana dɛmɛ ɲini fɛn foyi foyi fɛ i bɛ se ka sababu ta ne ka ɲini ala fɛ ala n kɛ nafolotigi ala n kɛ ta ala nin kɛ ye i bɛ sɔrɔ sisan ka sababu ta sababu latigɛ o bɛ jɛ de bolo o bɛ Alahu Taala de bolo o de kosɔn an dɔ bɛ ka an janto o la i kana dɛmɛ ɲini jinɛ fɛ jinɛ ye Alahu Taala ka danfɛn jinɛ fana b'a yɛrɛ ɲinina mɛ ka t'i kun don sira dɔw la o sira nin o bɛ kɛ sababu ye k'i ka bato bɛɛ tiɲɛ k'ile bɛ nafolo de kɔ i don ka diɲɛ tiɲɛni ma i don ka fini tɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ alikiyama le diɲɛ latigɛ nin wagati fitinin tagala mɛ n'i sara i bɛ yen kude ye n'a diyal'i la i bɛ yen kude ye n'a fana guyal'i la i fana bɛ yen kude ye i ka si sɔrɔ cogo o cogo san joli san 100 ni san 100 tɛmɛna ile yɛrɛ bɛ saya nata o ye so ye wa an y'an janto an yɛrɛ la kosɛbɛ an kana an ka alikiyama tiɲɛ an bɛna taa san miliyari i bɛ yen i tɛna to yen i tɛna bɔ la i bɛ yen wagati bɛɛ k'o tiɲɛ duɲa si kuntaga fitinin kosɔn k'an kisi ka bɔ maa la m'o kɛra o la i kana jinɛ tɔgɔ wele i kana mɛlɛkɛ wele o bɛɛ ye Alahu Taala ka jɔn dɛsɛbagatɔw wele jo fana i kan'o wele ani ka fɛn dɔ bila i bolo i jigi lanin b'o le kan k'o le bɛ n'i dɛmɛ ala bato dɔ fana ye fɛn jumɛn le ye o le ye ka siran Alahu Taala kelen ɲɛ n'a fɔra ko ka siran Alahu Taala kelen ɲɛ o kɔrɔ ye di naam mɔgɔ bɛ se ka siran tuma dɔw la i adamaden ɲɔgɔn ɲɛ o silanɲɛ façon bɛ yen o ye an dancogo ye silanɲɛ dɔ bɛ se ka na an la o ye an dancogo naturel de bɛ yen an dancogo de bɛ yen an seko t'o la mais silanɲɛ min n'o bɛ taa se ala ka silanɲɛ ma silanɲɛ min n'o bɛ taa se n ka hɛrɛ bɛ ne bolo n ka juguman bɛ ne bolo ni ka ko kɛ na sa kɛ n ka diɲɛlatigɛ bɛɛ bɛ ne bolo ka silan mɔgɔ ɲɛ ko ale de bɛ se ka ko kɛ ile la mɔgɔ si tɛ se ka ko kɛ mɔgɔ dɔ la ala ɲɛna o tɛ se ka kɛ ko si le tɛ kɛ ala ɲɛna ma n'i jugu k'a laɲini k'a bɛ fɛ ka ko dɔ k'i la n'ala k'a latigɛ o ko tɔgɔ bɛ kɛ mais n'ala ma latigɛ a tɛ kɛ rasulu sallallahu alaihi wasallam tumana min na Maka ka i ka tɔɔrɔya warala kan a ka laɲini k'a bɛna bɔ a ka fɔ a tericɛ ɲɛna min Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ko n bila siya an bɛna bɔ o kɛ min kɛla su cɛma a wulila k'a bɛ bɔ la ka taga sɔrɔ kafiriw kɛlen bɛ ka sigi a ka da la yɔrɔ bɛɛ a ka da la fo ka taa yɔrɔ bɛɛ sigi kelen bɛ sigi yan kɛda fo ka taga o kɛ min kɛla olu b'a kɔnɔna rasul sallallahu alaihi wasallam bɔ waati sera ala ka kɛ sunɔgɔ ka jugu ninnu bɛɛ minɛ o bɛɛ sunɔgɔla o kɛ min kɛla rasul sallallahu alaihi wasallam a bɔla ka tɛmɛ o cɛ ma ka taga Allah Ta'ala ko la waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun ka sunɔgɔ bila o bɛɛ to la jannati rasul sallallahu alaihi wasallam a tagala yɔrɔ min na sisan o kunun kɛla o girinna ka don bon kɔnɔ o taala sɔrɔ a tɛ yen ni mɔgɔ min b'i ka ko dɔ laɲini ye n'ala ma sɔn ma tɛ kɛ fiyewu donc o la i dɔ bɛ ka dɛmɛ ɲini fɛn min fɛ o le ye Alahu subhanahu wa ta'ala ye k'an kɛ o mɔgɔw cɛ ma ala m'o kɛra n'i janto a la i kana fɔ ko fɛn dɔ de bɛ ne bolo k'o de bɛ n sauver la i n'a fɔ baki dɔ tun bɔra wagati dɔ la ko baki tɔgɔ ko ne ka don ko n'i bɛ fɛ ka accident kɛ k'a bɛ seere a n'o ɲɔgɔnna ninnu a bɛ mɔgɔw la don filankafɔya kɔnɔ a taa ni den sɔrɔla sisan tuma dɔw la o bɛ dɔ bɛ den ka kunsigi ta ka peser ka a kɛ sanu ye ka don o bolo la walima waribɛ ka don o bolo la ko den ka saraka
ko ni a bonyala wa den ka saraka le bɛ o den tɔgɔ nin n'a bonyala n'o miiriya ye dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ale b'a ye k'a fɔ k'a ka hɛrɛ bɛɛ bɛ baki de la. Lon dɔ la ne tora mɔgɔw kalanna kilasi kɔnɔ den dɔ tun bɛ yen den tɔgɔ nin n ka baki dɔ y'a bolo la n b'a fɔ n ko baki don man ɲi ne k'a don suna bolo ma problème t'a la mais a bɛ don laɲini min kama o de bɛ filɛ k'an ka baki de n ka ɲininka n ko jɔn ka baki don i bolo la a ko a bamuso n ko a jɔra mun de kosɔn ko a ka saraka de bɛ donc n ka baki n ka bɔ a bolo la ka garder k'an ka bɔ a bolo la a kɛra a ma cogo k'a kɛ komi a ka ɲɛnamaya bɛɛ de ko ye quoi a barala ka changer en même temps ka décourager en même temps o mɔgɔ façon n'a wulila ten a bɛ kɛ filankafo ye ka taa sɔrɔ a t'a kalama o de kosɔn Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ ko caman bɛ yen mɔgɔ joli joli de bɛ yen ko o b'a ye k'a fɔ o limaniya don ka taa sɔrɔ caman ye filankafo le ye i le fɛ i limaniya don ka taa sɔrɔ i bɛ filankafoya baaraw la filankafoya kan misɛn ka tɛmɛ k'an kisi ka bɔ a ma Ala m'o kɛra donc i bɛ jija i bɛ siran Alahu Taala ɲɛ Alahu Taala ko innama dhalikumu shaytan yukhawwifu awliya'ahu silanya nin bɛ bɔ tuma dɔ la sitana le fɛ ni ka seli kɛ a cogo la dɔrɔn i si tɛna diɲɛ dɛ i bɛna sa joona dɛ ni ka nin kɛ tan ni ka Ala bato nin cogo la i bɛna kɛ tan dɛ donc a b'i le yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ Rasulu sallallahu alaihi wasallam ka suna tagabolo in ma ko ni ka kɛ tan dɔrɔn k'i bɛna sa sitana b'i la bagabaga ni ninnu o kumaw ye ni ka kɛ tan dɔrɔn nin ko nin bɛna k'i la dɛ o b'i kɔrɔsi la donc a b'i la silan quoi Ala ko innama dhalikumu shaytan yukhawwifu awliya'ahu sitana bɛ a teriw a b'o bagabaga ten k'o la silan o yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ Ala ko ma donc ni i la silanya ser'o ma ten dɔrɔn yalɔn k'a fɔ ko problème bɛ yen k'an kisi ka bɔ ma Ala m'o kɛra Ala bato dɔ fana ye fɛn jumɛn ye tuguni o le ye atawakkul k'i jigi la fɛn dɔ kan min tɛ Ala ye o b'i ladon filankafɛya kɔnɔ mais k'i jigi la Alahu Taala kelen pe kan o ye tawhidu le ye n'i bɛna ko o ko kɛ i jigi la Alahu Taala kan i m'a ye Alahu subhanahu wa ta'ala ko wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin a ko n'a tagala sɔrɔ a ye mumini hakika le ye k'a y'a jigi la Alahu Taala kelen pe kan Seydina Ibrahim alayhi salam tumana min na kafiru ka janfa labɛn a kama k'o bɛna fili tasuma kɔnɔ o ka lɔgɔw kun don yɔrɔ bɛɛ ka lɔgɔw ɲini waati joli joli o bɛ lɔgɔ ɲini na ka taa kun don ta min ka bon o ka nin kɛ yɔrɔ min na o pɛrɛla waati min na k'a laɲaga tan mɛnɛ bonyala o ka Seydina Ibrahima minɛ alayhi salam o ka minɛ mun de kosɔn parce que a ko ma ko ye jolabato dabila ko ye filankafoya dabila o ka minɛ k'a bila fɛn dɔ kɔnɔ k'a la fili tasuma kɔnɔ sitana nana i bɛ fɛ min dɛmɛ a ko naam n bɛ dɛmɛ min fɛ n b'o ɲini Alahu Taala de fɛ a ko de hasbunallah wa ni'mal wakil an sɛmɛlibaga o ye Alahu subhanahu wa ta'ala le ye mɔgɔ min ka a jigi sɛmɛ Alahu Taala la o nɛmaya la n'i k'i ka ko kɛ i sɛmɛlibaga kɛ Alahu Taala la alhamdulillah i kunna diya la tumana min na o y'a fili tasuma kɔnɔ Alahu Taala ko tasuma ma parce que tasuma ni Alahu Taala ka danfɛ de tasuma tɛ se ka mɔgɔ jeni ten dɛ fo Ala de bɛ diɲɛ ma qulna ya naru kuni bardan Alahu Taala ko ne ko tasuma ma tasuma kɛ sumaya ye tasuma sumana mais tuma dɔ la ni sumaya warala a bɛ se ka kɛ a bɛ tɔɔrɔya lase ma i n'a fɔ nɛnɛ bɛ se ka adamaden dɔw faga ni nɛnɛ waralen ma a b'i tɔɔrɔ
ala ko di wasalaman ke kisi fana ye fana e kana toya la sama dɛ ye suma ye ke kisi fana ye tɔɔrɔya kana sɔrɔ ala ibrahima kan tumana mina o ka tasuma faga tumana mina tasuma fagala Seydina Ibrahim alayhi salam a bɔla ta cɛma ka taa sɔrɔ a bɛ a bolo kɛla ka k'a fani bɔgɔ ka poussière bɔ a la jɛnɛ k'o kɛ ala fɛn si tɛ se ka tɔɔrɔya lase fɛn dɔ ma fo ala de bɛ diɲɛ ma de i b'i jija i bɛ kɛ n'o ye o Alahu Taala le a banna a misaliya dɔ fana tumana mina juguw farala ɲɔgɔn kan ko bɛ fɛ ka taa silamɛw kɛlɛ silamɛw ni juguw kan ka karaw kɛ sheitana nana ko ko mɔgɔw ladɛnni b'a kama dɛ k'a ye silamɛw ɲɛ dɛ rasul sallallahu alaihi wasallam ko de hasbunallah wa ni'mal wakil an sɛmɛlibaw ye Alahu Taala de ye ana ko bɛɛ bɛ o Alahu Taala kɛlɛ de bolo o ka wodu kɛlɛ kɛ o cogo la o la silamɛw an y'a lɔn k'a fɔ adamaden i ka ko bɛɛ bɛ ala de bolo i jigi la Alahu Taala kelen kan a b'o cogo la Seydina Musa alayhi salam tumana min na kafiru min ye Firawuna n'a ka jama ye o farala ɲɔgɔn kan o ka Musa gɛn alayhi salam a n'a ka jama tumana min na o taala ka taa se yɔrɔ dɔ la Musa alayhi salam a n'a ka jama taala jiba sɔrɔ ɲɛfɛ taga yɔrɔ tɛ yen a ma la a bɛna tɛmɛ cogoya min na a n'a ka jama a k'i kɔ don a ɲami Firawuna n'a ka jama na kɔfɛ nin yɔrɔ nin a ma nɔgɔ o kɛ min kɛra n'o ko bɛ continuer ji bɛ o bɛna halaki wa n'o fana ko tuguni k'o bɛ si kɔ Firawuna n'a ka mɔgɔw bɛ n'o faga nin yɔrɔ nin la sisan jigisɛmɛ bɛ lɔ sinon kuma caman bɛ fɔ dɛ mais n'a wagati sera réalité wagati a ma nɔgɔ o kɛ min kɛra Musa alayhi salam a ka mɔgɔ dɔ ko inna lamudrakun k'an minɛna a banna ka ban a tiɲɛna ka ban ala ko Musa ko alayhi salam kɛla a ka kuma min fɔ a y'a daje nin ye jigi tigɛ kan de ye an minɛna ka ban a ko n'o fɔ kɛla inna ma'iya rabbi sayahdin an tigi o bɛ ni an ye o de bɛna an sauver Seydina Ibrahim Musa alayhi salam ale ka tawakulu sɔrɔ yɔrɔ la ale jigila Alahu Taala kan a kala ko to Alahu Taala bolo wa Alahu Taala ka Firawuna halaki donc an dɔ bɛ ka an janto jigi sɛmɛ na an y'a lɔn k'a fɔ fɛn kelen pe bɛ se k'an bɔ o de ye Alahu subhanahu wa ta'ala kelen Alahu Taala ko wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh a ko mɔgɔ o mɔgɔ ni k'i jigi sɛmɛ Alahu subhanahu wa ta'ala kan Alahu Taala b'i wasa i ka jigi sɛmɛ Alahu Taala kan i fana bɛ dɛmɛ ka bɛn o de ma ni k'i jigi sɛmɛ Alahu Taala kan k'a dan niveau min na Alahu Taala fana b'i dɛmɛ k'a dan o niveau de la mɔgɔw ka jigi sɛmɛ cogo tɛ kelen mɔgɔ dɔw bɛ o jigi sɛmɛ dɔɔnin bɛ Alahu Taala kan Ala fana b'i dɛmɛ ka bɛn o de ma dɔw bɛ yen olu jigi bɛɛ bɛ Alahu Taala de kan Alahu Taala fana bɛ olu fana dɛmɛ ka bɛn o de ma o la an dɔ bɛ ka an janto o yɔrɔ la kosɛbɛ o la a tawhid min ye ka Alahu Taala kɛlimandiya bato la bato dɔ fana ye fɛn jumɛn ye tuguni o le ye al-inaba i n'a fɔ Alahu Taala k'i kanto Kur'ana kɔnɔ wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu
ka i yɛrɛ la seeko ala ma waati bɛɛ k'i yɛrɛ la seeko ala ta'ala ma waati bɛɛ o kɔrɔ ye di ka tubi la seya ka taa ala ma mɔgɔ si de tɛ se ka mɔgɔ jurumu yafa fo ala ta'ala kelen ka to k'i yɛrɛ la seeko ala ma o dɔ fana ye fɛn jumɛn ye tuguni wale k'i yɛrɛ dɔgɔya ala ta'ala ye k'i ka dɛsɛ yira ala ta'ala la wa anibu ila rabbikum ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min waati bɛɛ ile b'i yɛrɛ la seeko ala ta'ala ma kelen ni tubi ye kelen ni ka dɛsɛ yira ye ala ta'ala la ka to ka tubi waati bɛɛ ile malo i bɛna salaire min na an bɛ misiri kɔnɔ sisan peut-être yanni lansara dɔ tagara jɔnni k'o lɔn mɔgɔ si m'o lɔn adamaden ni ala ta'ala ka surun ka tɛmɛ adamaden ni alikiyama ka surun ka tɛmɛ ko mais ko karisa nanu tun bɛ misiri kɔnɔ sisan k'ale de sara a ka sara la mais jɔnni bɛ an cɛ mɛ an b'a lɔn donc an dɔ bɛ k'an janto an yɛrɛ la ka tubi la caya o tubi nin kɛ mɔgɔ si tɛ se ka o jurumu yafa k'i yɛrɛ la i la tubi la ɲɛ i bolo fo Alahu Taala kelen ko ka taa mɔgɔ fɛ ko dugawu kɛ n ye pour que n jurumu bɛ yafa i ko n bɛ dugawu kɛ ala ye n na ɲa mais dugawu kɛ n jurumu bɛ yafa o b'i le yɛrɛ de bolo il faut k'i b'i yɛrɛ la seeko ala ma i jurumu bonyala cogo o cogo ni k'i yɛrɛ la seeko ala ma ala bɛ jurumu yafa huwa al-ghaffar Alahu Taala mankutu dɔ de ye al-ghaffar adamaden i jurumu bɛ Alahu Taala de bolo hali ni jurumu warala i n'a fɔ baji bɛ cogoya min na ni tubila ka taa Alahu Taala ma ala bɛ yafa bɛɛ la mais tubi de ye ɲa ka seeko ala ne ka nin ko nin kɛ ka timi n ka denmisɛnniya kɔnɔ mɔgɔ si fɛn si de tɛ se ka ne jurumu yafa fo ile Alahu Taala kelen ka nimisa ka décourager n'o kɛla Alahu Taala bɛ nisɔndiya i kɔrɔ n ma deli ka fɛn si de ye diɲɛlatigɛ nin na walahi n ma deli ka fɛn si ye mɔgɔ min ka hinɛ ka bon ka tɛmɛ Alahu Taala ta kan tɛ yen parce que dɔ b'i le fɛ baara la a ka kojugu k'i la ka fɛn bɛɛ kɛ k'i ka nafolo bɛɛ tiɲɛ nin bɛɛ to ladeni kɔfɛ o tigi bɛna ile ma ko n k'i ka nafolo tiɲɛ n ka miliyari ta n ka miliyari ta yafa ma ile bɛ yafa ma ko n sabarila n yafala ka ban ka nafolo gwɛrɛ ta tugun k'a d'a ma m'o ye peut-être ni hinɛna la i bɛna fɔ ko n yafala le sinon i bɛna convoquer le walima ko bɛna goye i ye le mais n'i ka jurumu kɛ i ka tubi ɲana ka na Alahu Taala ma ala ka hinɛ ka bon ala bɛ yafa i ma ka hinɛ i la ka ban tuguni ka baraji ta tun ka d'i ma o masa ɲɔgɔn bɛ yen ile bɛ taa sa o la ka taa sɔrɔ ala ma yafa i ma ala don pɛrɛn nin waati bɛɛ ka bolo jɛ n ye tubibaw don n b'o ka tubi m'a minɛ tant que ni bɔ ma daminɛ tubi bonda dayɛlɛnni na ile bɛna to ka to sawofa kɔfɛ n bɛna tubi i k'i sa waati lɔ donc waati bɛɛ i kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min b'i yɛrɛ la tubi ka taa Alahu Taala ma n'o kɛra Alahu subhanahu wa ta'ala i yɛrɛ la seeko n'i ka dɛsɛ i ka ko kelen-kelenna bɛɛ la Alahu Taala ma a dɔ fana ye min ye adhabuhu wa sadaqa i bɛna fɛn fɛn faga kantigɛli fɛn a kɛra saga ye wa a kɛra misi ye wa a kɛra Alahu Taala kosɔn n'i bɛna fɛn fɛn faga i kana kɛ jinɛ ninnu kosɔn dɛ i kana kɛ fɛn si kosɔn dɛ a kɛ Alahu Taala kosɔn dɛ ko an n'u ka famille kɔnɔ ko jinɛ dɔw b'an kɔ ko an taa saraka dɔ bɔ i kana bɔ dɛ i bɛna saraka bɔ i bɛna fɛn fɛn kantigɛ a kɛ Alahu Taala kelen pe kosɔn
qul inna salati wa nusuki me fɛn n'i ma fagala lillahi rabbil alamin o kan ka kɛ Alahu Taala le kosɔn ko n'a ma taa nin yɔrɔ nin na ka taa saga faga ka bila jida la yen ko jinɛ ninnu tɛna bɔ an kɔ jinɛ ninnu ka laɲini b'o de ye k'i ladon filankafoya kɔnɔ parce que ni ne taara ka taa o fɛn faga ten dɔrɔn ko bɛ bɔ i kɔ e kɔni ka ko de sɔrɔ ten dɛ hali ni bɛna to a da fɛ ko sayatini ninnu b'i kɔ k'i ni bɛna to a da fɛ o ka fisa i ma ye sa filankafoya kan i janto i yɛrɛ la o ɲɔgɔn caman sɔrɔla an ka wagati nin na ko sayatini ninnu bɛ ninnu kɔ o bɛ to ka bebe ko donc ko an ta ni an na dugu la an ta ka taa saraka nin bɔ n'i ko saraka bɔ dɔrɔn i k'o kɛ jinɛ ninnu de kosɔn n'i dun k'a bɔ o kosɔn dɔrɔn i donna filankafoya kɔnɔ donc i bɛ mun de kɛ sisan n'a sayatiniw b'i kɔ jinɛw b'i kɔ i bɛ to ka azikaru de kɛ ka caya azikaru sɔba walimasa dugawu mun bɛ kɛ sɔgɔma ani dugawu mun bɛ kɛ wula fɛ i b'olu la caya i b'i yɛrɛ yɔrɔ majanya ka bɔ ala kotaw ma kuranakaranw i b'o diya i yɛrɛ ye bɛɛ le y'i yɛrɛ ka karamɔgɔ ye o kɔrɔ ye di jinɛbana b'i la e ne ko an t'a karamɔgɔ cɛ fɛ a bɛ fɛnw di ma a tɛna laban parce que n'i tagara fɛ sisan n'a ka fɛn dɔ d'i ma n'i bɔra dɔrɔn i se kɔla dɔrɔn jinɛ nin bɛ se kɔ tun o bɛ don i la tun donc min b'i le ma sisan i le b'i jija wagati bɛɛ ka karanw kɛ ka zikiriw kɛ ka kuranɛw karan ka ala batow k'olu la caya ka ala kotaw k'olu dabila la n'o kɛla jinɛ ninnu fanga tɛ sɔrɔ i ma innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu ako shaytana fanka aka pouvoir bɛ mɔgɔ de kan mɔgɔ min ka shaytana ka teri waati bɛɛ bɛ musique lamɛnna waati bɛɛ bɛ tiɲɛni la ala kotaw la shaytana fanga bɛ bonya i ma sayatini ninnu o tɛ taga dɛ hali n'i taara ka taa misi 100 kɛ k'a faga k'i b'a di jinɛ ninnu ma o tɛna bɔ i kɔ mais hali n'o yɛrɛ bɛna bɔ i kɔ yɛrɛ o bɛ fɛ k'i ka alikiyama de tiɲɛ i ma k'an kisi ka bɔ ma ala m'o kɛra donc n'i bɛna fɛn fɛn kɛ i bɛna saraka bɔ yɛrɛ a bɔ ala kosɔn ala bana dɔ bɛ n na min ni saraka bɔla i le ala Taala kosɔn i ye bana nɔgɔya o ka ɲi ala min ni saraka bɔla i le ala Taala ye ye nin hɛrɛ nin kɛ n ye o ka ɲi n'i bɛna ko kɛ a kɛ ala kosɔn ala b'a hɛrɛ d'i ma i kana kɛ jinɛ kosɔn i kana kɛ fɛn foyi kosɔn a dɔ fana ye min ye arraja o le ye nata ye i bɛna fɛn nata ala Taala ka hɛrɛ nata ala Taala ko wa tarjuna min allahi ma la yarjun kafiri ninnu olu nata tɛ ala Taala kan a ko mais alu mu'minu alu nata bɛ ala Taala kan ka ala Taala ka hɛrɛw nata k'a ko nafolo bɛ ala Taala bolo k'o nata fisamantiya bɛ ala Taala le bolo ka ɲini ala Taala fɛ k'o nata silama dɔ bɛ ka kɛ ten ne silama dɔ tɛ ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ jigi tigɛ aliyas ka jigi tigɛ nɛɛma la ten ko ne tɛ se ka nafolo sɔrɔ n ka diɲɛlatigɛ na tuguni jɛnɛ k'o fɔ n ɲɛna o ka sɛbɛn i tin kan k'i le sɔrɔ i bɛna sa fangantanya de la o ka sɛbɛn i tin kan k'i le bɛna to tan i tɛna bɔ i nɔ nin na wa donc i kana jigi tigɛ ala Taala ka nɛɛma la wala tayasu min rawhillah i kana jigi tigɛ ala Taala la dɛ ala ko mɔgɔ tɛ jigi tigɛ ala Taala la fo mɔgɔ min kafiriya la nɛɛma min bɛ ala Taala bolo a bɛ se ka d'i ma waati bɛɛ an n'u yɛrɛ ka meleke ala la an n'u bɛna sa fangantanya la o ye jigitigɛ de ye toujours i bɛ ala Taala ka hinɛ nata i bɛ ala Taala ka hɛrɛ nata ala fana tɛ dɛsɛ fana ka ko kɛ tant que i ma bɔ duniya kɔnɔ ko bɛɛ bɛ se ka kɛ tant que i bɛ duniya nin kɔnɔ ala bɛ se ka ko bɛɛ k'i ye ala bɛ se ka ko bɛɛ kɛ mais a tɛ ko bɛɛ de kɛ ala tɛ dɛsɛ ko si la da i k'i ni jigi tigɛ ala subhanahu wa ta'ala la o la
amena kuma datuguni mi ole al-ikhlas ka kɔnɔna goya kɛ i ka baara bɛɛ la. Allah ta'ala ko wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Ako ama nyamariya fɛn foyi foyi la dɛ fo an ye Allah ta'ala kelen pe bato ka kɛ kɔnɔna goyali baga ye an ka baaraw la. An bɛna fɛn fɛn kɛ an ye kɛ mɔgɔ min kɔnɔ gbɛn ne i kana kɛ fɛn si kosɔn ka kɔnɔna goya baara la a bɛ se ka i don Allah ta'ala kelemandiya kɔnɔ parce que ni mi kɔnɔna goya baara la a b'i don filankafoya fitinin kɔnɔ parce que Allah kɛra sallallahu alaihi wasallam ko n bɛ siran a kan fɛn min na o de ye filankafoya fitinin ye o k'a ɲininka ko filankafoya fitinin ye mun ye a ko yɛrɛ yira n'i ka yɛrɛ yira don i la baara la a t'i ka baara bɛɛ tiɲɛ dɛ mais i ka yɛrɛ yira don baara min na a b'o de tiɲɛ. N'i le bɛ seli i ka yɛrɛ yira don i ka seli min na a b'o de tiɲɛ. N'i bɛ saraka bɔ i ka yɛrɛ yira don i ka saraka min na a b'o de tiɲɛ. Donc a bɛ fɔ de ma ko filankafoya fitinin mais mɔgɔ mana bɔ o mɔgɔ ka dɔgɔ dɛ. ile bɛ ɲuman kɛ la est ce que ile b'a kɛ la Ala de kosɔn wa est ce que yɛrɛ yira dɔ t'i la wa kɛrɛnkɛrɛnya ma karamɔgɔ o ye janto yɛrɛ la kosɛbɛ. I bɛna baara kɛ hali n'i bɛna mɔgɔw la seli i bɛ nin kan diya min kɛ n'o est ce que i t'a kɛra mɔgɔ y'a fɔ k'i kan ka diya a ma nɔgɔ dɛ k'an n'a lɔn hali kiyama kɛnɛ kan e de tun bɛ kan diya la n b'a fɔ kan diya ma ye kan diya ka ɲi dɛ i y'i kan diya ni kuranɛ ye o ɲini n'an fɛ o parce que ni k'i kan diya ni kuranɛ ye a bɛ kɛ sababu ye ka kuranɛkalan yɛrɛ diya a bɛ kɛ sababu ye fana ka limaniya yɛrɛ jidi o ka ɲi mais est ce que ile b'a kɛlɛ o de kosɔn wa mais ele bɛ kan diya la de ko o y'a fɔ ko karisa kan ka di dɛ tuma dɔw la yɛrɛ tajiru a hakamu dɔ yɛrɛ bɛ tiɲɛ madu dɔ bɛ i kan ka sama cogo min na i kan diya kosɔn o tɛ se ka sama cogo la walima i b'a sama cogo la parce que n'i le ma sama i kan tɛna bɛn n'a ye baara bɛ yen dɛ est ce que ele bɛ wajuli min kɛra nin i b'a kɛra mun de kosɔn o y'a fɔ i bɛ se kuma la wa ou bien i b'a kɛra mun de kosɔn ele ka sura min ta i b'a karanna est ce que ni mɔgɔw bɛ yen i b'a karanna nin cogo la ni mɔgɔ tɛ yen ni kelen de est ce que i b'a karanna ten wa a ma nɔgɔn dɛ ile bɛ saraka min bɔla nin i b'a bɔla Ala yɛrɛ jatika de kosɔn wa ele bɛ furulabato min na nin i b'a kɛra de yaasa mɔgɔ y'a fɔ ko muso nin k'a bɛ furulabato wa olu kosɔn an dɔ bɛ k'an ka baara kelen-kelenna bɛɛ to la de ni contrôler kosɛbɛ sinon i bɛna ale kɛwale na foyi t'i bolo parce que i bɛna yɛrɛ yira don baara min na a b'o tiɲɛ chaque fois ile bɛ yɛrɛ yira don i ka baaraw la i bɛ yɛrɛ yira don i ka baaraw la innamal a'malu binniyat n'i ka baara kɛ ni gɛnniye min ye Ala ta'ala b'i sara n'o de ye o de kosɔn Rasul sallallahu alaihi wasallam k'a tun bɛ taara hijira la a ka jama bɔ la jama bɛ bɔla ka taa hijira la o a ko ɲininka a ka fɔ ɲɛna ko innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa a ko bɛɛ to la de ni bɛ ni gɛnniye de ye fɛn bɛɛ to la de ni i bɛ sara i gɛnniye de la a ko ni mɔgɔ min ka hijira kɛla Ala ta'ala kosɔn a n'a ka ciden o fana ka hijira kɛla o de kosɔn i fana bɛ sara ka bɛn o de ma a ko ni mɔgɔ min ka hijira kɛla muso de kosɔn n'a taara Madina a bɛ taa muso furu o yɔrɔ la yen i tɛ baraji sɔrɔ n'i taara o muso furu i ka sara de b'o ye n'i ka hijira kɛla nafolo ɲini de kosɔn yaasa i bɛ nafolo de sɔrɔ Madina kɔnɔ yen n'i taara n'i k'o sɔrɔ i sara bɛɛ b'o de o la an b'a deli Ala ta'ala fɛ ka bɛnsɛmaw di an ma Ala m'o kɛla k'an kisi ka bɔ filankafoya ma Ala m'o kɛla